बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज इमरान साहब, जो कि सीनियर तजिया निगार भी हैं और रिपोर्टर। ग्राउंड पर रिपोर्टिंग बहुत अच्छी इन्होंने की है, चूंकि ग्राउंड लेवल के मामला ये समझते हैं। तो बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान साहब आपका ज्वाइन करने का। हाफिज इमरान साहब, आज सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे 27वीं आईनी तरमीम, जिसके फवायद जो है हुकूमत जो है वो बहुत बता रही है, जैसे 26वीं आईनी तरमीम के बता रही थी। तो आप ये बताएं कि आप इस 27वीं आईनी तरमीम को एक तो होता अगर देख रहे हैं, तो इसके बाद आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं कि मुल्क का जो इस टाइम जैसे अदलिया यरगमाल है, हर शोबा यरगमाल है, क्या 27वीं आईनी तरमीम होती है? तो आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। और आपका चैनल बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। अब मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल एक ट्वीट किया है। उसमें 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ शिकों को उन्होंने शेयर किया है पब्लिक में। अब उसमें जो चीता चीता नुकात है वो मैं जस्ट आपसे शेयर कर देता हूँ कि उसमें जो एनएफसी अवार्ड जो है उसकी सर नौ वो किया गया है। उसको सर नौ देखा जाएगा कि उसको कैसे करना है। देन उसके बाद जो अदलिया में एक पहले तो आपको पता है कि एक आईनी बेंच था अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में भी और दीगर। तो अब 27वीं आईनी तरमीम जो आ रही है उसमें एक बाकायदा अदालत होगी, आईनी आईनी अदालत जो है वो उसका क्याम अमल में लाया जाएगा। और इसके अलावा दीगर सबसे ज्यादा जो शिक जो मंजर आम पर आ रही है कि जो सदर से जो सुप्रीम कमांडर का जो एक यानी एक इख्तियार है जो हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि आईनी तौर पे जो पहले हमारे 1977 के आइन में जो है लिखा है कि सदर जो है वो आईनी जो सुप्रीम कोर्ट के सॉरी जो आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ये एक शिक है कि उसका आगे फर्दर वो इख्तियार जो है वो उनके पास रहेगा नहीं रहेगा। तो ये अब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इस जिमन में अपनी अपनी राय है उनकी। अभी इजलास तलब कर लिया गया है, आपको आपके इल्म में ही है। कौमी कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है, तो उसमें ये सारी चीजें रखी जाएंगी। बेसिक नुक्ता जो है इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो दोहरी गेम कर रही है। वो एक तरफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को भी राजी कर रही है, एक तरफ खुद से भी अपने कह रही है कि जी हमने नहीं, और ये नूरा कुश्ती होगी थोड़ी बहुत। लेकिन अब जैसे वो आता है ना कि इनको आना पड़ेगा उस मामले में। तो बज़ाहिर तो नंबर गेम पूरी है इस वक्त। जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने पहले आपके सामने अदलिया का बेड़ा गर्क किया, उसको 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंचेस बनाए, सारा कुछ किया। तो अब वो जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी उस 27वीं आईनी आईनी तरमीम में लेकर आएंगे, तो मेरे ख्याल से हो तो जाएगी। लेकिन इसके बाद इन इसके फ्यूचर में अब आप एक मुल्क को इसमें एक रियासत जो है वो उसमें वो बेआइन होगा। ये मैं आपको एक जुमला कह रहा हूँ कि रियासत बेआइन हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतनी कुछ तरमीम कर दी गई है, इसका इतना हुलिया बिगाड़ दिया गया है कि अब बचेगा कुछ नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात है कि इसमें आप ये बताएं कि आप, मैं समझ रहा हूं कि जैसे ही ये अब आईनी तरमीम अब पेश की जाएगी, तहरीके इंसाफ की जानिब से भी कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है एहतजाज की सूरत में, जो कि धमकियां भी लगाई गई हैं कि इस मरतबा अगर निकले तो फेंटा भी लगेगा और टीएलपी की तरह सारा मामला होगा। क्या आप समझते हैं कि ये अगर पीटीआई इस मौके पर, जो कि अभी तक ये बता रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो जाए, मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान ने पहले ही हर चीज गाइड कर दी हुई है कि किस मौके पर क्या करना है। तो आप इस पर क्या देख रहे हैं? क्या पीटीआई को, क्योंकि सेल अफरीदी के आने के बाद एक नया जोश तो पैदा हुआ है, इमरान खान चूंकि जेल में है, तो आप क्या देख रहे हैं कि कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है? पहली बात तो मैं आपकी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात कर लूँ कि पीटीआई को ज़ाहिर कोई इसमें उसमें देखें, उसको तो पहले ही 3 साल हो गए दीवार के साथ लगाया हुआ है। जो जुल्म सितम तोड़े गए हैं पीटीआई के ऊपर, जितने भी नून लीग और पीपल्स पार्टी पे टूटे होते तो इनके सारे का सारा स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाता है। लेकिन आफरीन है पीटीआई के ऊपर के उनकी जो मेन क्यादत थी, उसके बाद फिर दूसरे। देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं कि अभी जो केपीके का जो इलेक्शन आपके सामने हुआ, उसमें 91 जो वोट्स थे केपी के असेंबली के,
उसमें से कोई भी नहीं ये साइड पे गया। तो इसी तरह सेनेट का एक इलेक्शन था जो एक सीट खाली हुई थी, वो शिबली फराज साहब की। तो उसमें भी आप देखें कि वो भी 91 वोट पूरे पड़े थे, तो तोड़ा तो नहीं जा सका। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैं बताऊं कि उससे बजाहिर तो पीटीआई को कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है, उनके ऊपर पहले ही इतना प्रेशर है, इतना जुल्म कर दिया गया है। तो ये बेसिकली उन, हाँ, अगर वकला तहरीक और पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो इकट्ठे मिलकर सोचते हैं कि इस आईनी तरमीम को वापस होना चाहिए। पहले तो 26वीं आईनी तरमीम के जो अपना वो जो केसेस हैं वो अदालतें नहीं सुन रही, अब ये 27वीं, मेरे ख्याल से अदालतों को, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को आइन की बेतुकीरी और जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं उस पे जो दरार पड़ चुकी है, वो बिल्कुल बेख्तियार हो चुकी है, उसके ऊपर सोचना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि 27वीं आईनी तरमीम से पहले 26वीं आईनी तरमीम का छोड़ दें। कौन बेनिफिशरी है कौन नहीं बेनिफिशरी, ये माजी की बात हो गई ना, कि जी वो जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं सुन सकते, जनाब चीफ जस्टिस या अफरीदी बेनिफिशरी हैं, आईनी बेंच बेनिफिशरी वो नहीं सुन सकता, ये फुल कोड बन जाए। मैं ये बात कह रहा हूं कि मिलजुल के ये अदारा सुप्रीम कोर्ट एक मिल के कंसेंसस से ये सोचे कि अब सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े दायरे को बचाना है तो 26वीं आईनी तरमीम का फैसला इनको जल्द करना पड़ेगा, और इसमें अना और अपने फायदे को साइड पर रख के, क्योंकि दायरे का मामला है। आप पूरी दुनिया में एक मजाक बन के रह गए, आपकी अदालतें मजाक बन के रह गई, जो इन्होंने हशर कर दिया हुआ है अदालतों का, और इसमें माजरत के साथ कि इस अदारे के अपने लोग शामिल हैं। आतिफ साहब, इस अदारे के अपने लोगों ने इस अदारे को नुकसान पहुंचाया। अच्छा अब साहब मैं इसमें आपको बताऊं, मेरा ये मानना है कि ये 27वीं और 26वीं जो आईनी तरमीम लाई गई है ना, ये लाई इमरान खान की वजह से गई है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पहले भी निजाम इनकी उंगलियों के इशारों पर नाचता था, लेकिन इमरान खान वो शख्स आया जिसने इस पूरे निजाम के कपड़े उतारे, बल्कि लंगोटी भी अब उतार दी है, और इस निजाम को खुलकर सामने आना पड़ा, सारे माफिया को सामने आना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि किया तो सारा इमरान खान के लिए जा रहा है कि उनको कब तक कितनी देर तक जेल के अंदर रखा जा सके। इसी पर मैं आपसे सवाल करने लगा हूं कि इमरान खान की रिहाई क्या ऐसे हो सकती है जैसे ये मामला चल रहे हैं? इमरान खान की रिहाई मैं तो समझता हूँ स्वाय निजामत के अलावा मुमकिन नजर नहीं आ रही, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम और उसके बाद तो फैसल बाडा ने कहा 28वीं आईनी तरमीम भी आएगी। तो आप क्या समझते हैं इस पर? देखें, मुक्तदर जो अदारा है, हमारे सबको पता है कि वो जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं वो फिर उस पे होल्ड करते हैं और अपनी बातें मनवाते हैं। मैं आपको ये बात बताऊं कि उनके हाथ में नून लीग के बहुत से ऐसे मामलात हैं कि जिसपे वो थोड़ा सा टाइट करते हैं, तो वो फिर नून लीग एक सफ में लग के वो सारे मामला कर लेती है। इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने अभी कहा कि इमरान खान के लिए लाया गया सर, मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा कर लें, इससे ज्यादा जुल्म सितम कर लें, जो मर्जी कर लें। मैं आपको ये बता दूं कि उसको झुका नहीं सकते। खान को झुकाना जो है वो इनके बस में नहीं रहा। अच्छा ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, खान को झुकाना तो दूर की बात है, शाह महमूद कुरैशी डट गए हैं। उनका आज का बयान है जो बाहर आया उनके वकील के जरिए भी, उन्होंने कहा इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, खड़ा था, खड़ा रहूंगा, और जब तक इमरान खान कोई ऐसा हुक्म नहीं देंगे, इमरान खान के हुक्म के बगैर आगे नहीं चलूंगा। तो इनकी तो सूरत हाल ये है। लेकिन आप देखें कि जो इन्होंने पीटीआई के साथ किया, आज टीएलपी के लोग जो है मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं, और मतलब कि वो तो 24 घंटे नहीं निकाल सके इस हवाले से देखा जाए तो। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का सिलसिला शुरू है, क्या इस हुकूमत को ये समझ आ रही है कि ये इनके एंटी जाएगा? ये नहीं हो सकता कि आप बंदों को जबरदस्ती बिठाएं, और जैसे आपने करवाई इमरान इस्माइल से, आज वो मैदान में आए तो लोग गालियां दे रहे हैं बकायदा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। तो आप क्या समझते हैं कि ये तरीकाकार इनका जारी रहेगा कि रुक जाएगा? तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो टीएलपी और पीटीआई में थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब वो मजामत जो लोग थे, जो जब ये सारा पीटीआई के ऊपर जुल्म सितम हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट को घर भेजा गया, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पीटीआई को छोड़ा भी। लेकिन बहुत सारा ऐसे रहनुमा उसमें से निखर के निकल के आए हैं कि जिन्होंने अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई।
बिल्कुल। انہوں نے اپنے ضمیر کو نہیں بیچا. میں دوبارہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے ضمیر کو نہیں بیچا، اور آج وہ سرخرو ہیں، عوام کی نظروں میں ان کی بڑی ایک اہمیت ہے اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا، ٹی ایل پی چونکہ ایک مذہبی جماعت کے طور پہ ابھری، ان کا ایک اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، بہت سارے لوگوں کے وہ ان کے اوپر رلائے نہیں کرتے. اس کو آپ ایک پریشر گروپ کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہی پریشر گروپ ہے جس کو جب چاہا مقتدر حلقے نے اس نے اس کو استعمال کیا، اور اب بھی اس کو ٹریپ کیا گیا. پہلے بلا لیا گیا، اس کے بعد پھر وہ جو خونریزی تھی وہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے تھی، چاہے ان کے نظریات کچھ بھی ہوں، لیکن انسانیت کو جو ہے وہ جو نقصان پہنچا ہے اس سارے عمل میں، جو ظلم و ستم کیا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے ہو، کوئی بھی ان کا نظریہ ہو، ہمیں ہر عقیدے اور نظریے کی جو ہے وہ اپنا اس کو ماننا چاہیے. لیکن ظلم جو پھر بھی ظلم ہے، اس کی کوئی آپ جسٹیفکیشن نہیں دے سکتے. باقی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک منظم جماعت ہے، اور چاروں صوبوں میں ان کا ایک پورا ایک یہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ابن الوقت قسم کے، ان کے جانے سے عاطف صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ چلے گئے، وہ آج ذلیل و خوار ہیں، اور جو ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ چاہے یونین نچلی سطح پہ کالج لیڈر ہو، یا نچلی سطح پہ جو ایک عام بندہ ہو، عام شہری ہو، وہ بھی پھر اعلیٰ عہدے پہ. یہ عمران خان کا ہی ہے، یہ آپ کریڈٹ دیں اس کو کہ اس نے خاندانی میراث کے طور پہ نہیں اس عہدے کو چلایا، اس پارٹی کو چلایا. وہ ورکر تھا، نچلی سطح سے آیا، اور اس کو اٹھا کے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. یہ صرف پی ٹی آئی میں ہو سکتا ہے اور کسی نہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور آخر میں ایک سوال جو رہ گیا وہ یہ ہے کہ کچھ اسموک کا سسٹم چل رہا ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ، اور لوگوں میں ظاہر ہے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں. ہمارے یہاں جب بھی کوئی ایسا موسم آتا ہے تو ہماری عدالتیں جو ہے نا وہ جاگ پڑتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں جناب لاہور ہائی کورٹ کا آج مارکیٹیں اور بازار رات 10 بجے بند کرنے کا حکم ہے. تو اس کا مستقل سدباب یہ کیوں نہیں کرتے؟ عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں جی اب 10 بجے بند کر دیں. یا تو اس کا مستقل جو سدباب ہے کہ پوری دنیا کہتی ہے کہ گرینری درخت لگائے جائیں، اس پر عدالتیں کیوں نہیں حکم دیتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر کیا ہونا چاہیے لانگ ٹرم؟ پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جو پنجاب حکومت ہے، میں ان کی مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن قبل انہوں نے کوئی ایک گنز منگوائی تھی، سموک اینٹی سموک گنز منگوائی تھی، جو کہ بالکل ایک پیسہ ضائع کرنے کی بات ہوئی کہ وہ اصل میں یوز ہوتی ہیں جب آپ کو کوئی ایسا مخصوص ایریا ہو جہاں پہ آپ نے کچھ ایک محدود علاقے میں اس کو وہ کام کر سکتے ہیں، بڑے پیمانے پہ اس کا کام نہیں ہوتا، اور وہ ایک مخصوص حالات میں کی جاتی ہیں، بڑے مہنگی ہیں، وہ پیسہ ضائع کیے گا. اچھا، دوسری بات عدالتوں کی جو میں آپ کو بتاؤں، عدالتیں جو ہیں وہ اس وقت جاگتی ہیں جب ان کے اپنے اوپر، جب ججز نکلتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہوگی، تو پھر وہ بھی بیچارے آخر انسان ہیں، وہ بول پڑتے ہوں گے. ورنہ اس سے قبل جو ہے وہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسانی حقوق کے اور اس طرح کے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے لوگ پٹیشنیں دائر کرتے ہیں، سالہ سال گزر جاتے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے. جب ان کے اوپر خود سے یہ آ جاتا ہے معاملہ تو پھر وہ یہ جاگ پڑتے ہیں. لیکن میں اسی لیے تو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ 137واں نمبر ہے ہماری عدالتوں کا، قومی جو ہے وہ قوم کا اتنا ٹیکسوں سے اتنا پیسہ یہ تنخواہوں کے مد میں وصول کرتے ہیں، تو انہیں ہوش کرنا چاہیے. اور یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے اور کچھ اسٹرکٹ آرڈر جاری کریں. اس طرح نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کہ جی آپ وہ غریب آدمی ہے، اس کو دکان کھول کے بیٹھا ہے، اس نے کمانا ہے، جب وہ پیک کا ٹائم ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں دکان بند کر دیں. ہمارا یہاں پہ کلچر کیا ہے کہ رات کو تو ساری وہ اٹھتے ہیں، لوگ شاپنگ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو جب آپ اس کو ٹائم لمٹ کر دیں گے تو غریب کیا کمائے گا؟ ایک ریڈی والا کیسے کمائے گا؟ عاطف صاحب، معاملہ یہ ہے کہ حضور آپ نچلی سطح پہ، گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو درخت لگانے کی طرف آمادہ کریں. یہ پرائیویٹ اور سرکاری دونوں سطحوں پہ ایک ترغیب ہونی چاہیے. اتنے کروڑوں کے اشتہارات پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے یہ جو مالکان کو، جو اخبار اور چینل کے مالکان کو، تو کیا آپ اس کے بارے میں ترغیب نہیں دے سکتے؟ وہ تو آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں. یہ ترغیب دیں گے تو درخت لگیں گے، سموک ویسے کم ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ صاحب، آپ نے سارا بڑا زبردست احاطہ کیا. لیکن میں اس کا لب لباب یہی سمجھ رہا ہوں کہ وہ بقول حسن نثار صاحب کے
کہ اس نظام کو جو ہے وہ تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے. یہ اس طرح ویسے مجھے بہتر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مزاحمت ہو چاہے کچھ بھی ہو, لیکن اس نظام کو جو ہے وہ غسل تیزاب سے دینا میں پڑے گا. آخری بات آپ سے کہہ دوں کہ پہلے جو تھا, میں مقتدر حلقوں کو بھی کہوں گا, پی ٹی آئی کو بھی کہوں گا کہ مل جل کے کچھ ایسا معاملہ کریں, کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیں کہ ملک کا بھلا ہو. دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو علی مین گنڈا پور وہاں سے آئے تھے اور اسلام آباد سے نکل گئے تھے, وہ بھی ایک بہت بڑی فائرنگ ہوئی, بس سارا کچھ ہوا, پھر قیمتی جانیں گئیں. میں آپ کو ریئل بتا دوں کہ اس دفعہ اگر مزاحمت ہوئی, جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں, میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اگر یہ میری بات کوڈ کر لیں, اگر اس دفعہ مزاحمت ہوئی تو بچے گا کوئی بھی نہیں. میں آپ کو ریئل بتاؤں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیرونی معاملات میں بہت زیادہ الجھ گئے ہوئے. ہمارے ہمسایہ پڑوسی ممالک کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہیں, ان کو ریزالو کریں. پاکستان میں ایک مفاہمت کا, ایک ڈائلاگ کا سلسلہ جاری کیا جائے. بہت ہو گیا ہے, کان پک گئے ہیں, اور یقین کریں کہ ملک میں اتنی غربت, تنگ دستی اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ملک کے لیے سوچے, تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ انا کی ضد کو چھوڑ کے مفاہمت کی طرف آئیں, ڈائلاگ کی طرف آئیں. بہت شکریہ آپ صاحب, آپ کا وقت دینے کا. ناظرین, اللہ حافظ.